National Liberation Front of Tripura tang salo Agartala Chandramahalo Koktoma Thumani Kuthumung Ringkha Koktoma Thumani Kuthumungo Manjakha NLFT ni tang phangkara Upendra Riyak Manjakha Kashko Bisha Mohante Burma Kashko Yakso Kobe Kubani Ojamaro Koktoma Thumani Kuthumungo tang phangkara Upendra Riyang Saga Bad Hapang Tripura Hapang NLFT etitiap Kathawi 2024 September Tali Brishal Mariwo Ne Diliwo Tripakik Chukti Ingmani O Chukti Tabo Biskang Phajigone Himja NLFT ni Central Committee National Liberation Front of Tripura NLFT Karang busab rugi joto samung humung tai mothane samung humrok mosoni Rwjakha dini 2024 September 3 salmari tabuni yagulo dinini yagulo Kebo borok eba Kebo bodol silaiti chobawo onkhglak NLFT ni Mwngwi tumungno NLFT ni Mwngwi Kebo chobawo onkhorka hangke eba tongkosong lukurun thanebo tatam thumka hangke abo raja saya angnai NLFT ni Mwngwi Kebo raja saya tei tatam thumke bo Majra Krak manai Sakha NLFT ni tangphangkara Upendra Riyang tongkosong lukurongno kaham Tripura samthanibo biskang au thanibo chubasrane bagibo kok kasar khate komungnar NLFT ni tangphangkara Upendra Riyang koknar thanibo tebo Sakha je roktabo bo alongo chobjak borno phirnane bagi tripakik eba tripartite chuktibo ekoto musasukda kok khujak tong osumungni kok phirmungo Sakha I khujak tongo financialo borno phirnane bagibo central habangbai kok salane tei tripakik chuktibo eba tripartite chuktibo ekoto joto kok mention khajak tongo hune Sakha tei 250 crore package no karibo kubuni point dongno baskango implement khaine bagi committee khajangnai tei samung tangnai hine Sakha print and electronic media bele ke hambai pulano no joto no khabai khubai jasa godini no press meet tirini chini o press meet inke chuktini agreement ni ulo je chini নীতিগত ভাবে যে করণীয় ফ্লাইটাই আপনি কিছুটা অংশ very important kaisa saklaimung abotui chini o press meet hake जों ताबो o kongno ang saklaimani sigang kulano ang nongthani chini oro sinimung de diuni sinimung ke ani yaksi phasing tongo chini Vice President Mr. Jacob Rangthal ani yagra phasing tongo chini Secretary General Mr. Upendra Riyang tai boni ulo tongo chini Finance Secretary Sunadhan Deborma tai boni yaksio tongo chini Deputy Army Chief Mr. Situng Subendu hijago engke जों ang oro jotoni ngino jotono teisa hai hambai engke tabo जों mul bisoyo thanai engke aboni saklaimunggo tabo chini Secretary General chini mosang Upendra Riyang bo ndrongi boskango saklai hambai যতনো না হামবাই শর্ট নোটিসও সফাইমানি মিডিয়া ফ্রেন্ডসরনো তিনি চিনি প্রেস কনফারেন্সনি মেইন বিষয় হিংকে পোস্ট এগ্রিমেন্ট চিনি খ্লাইथाय দলনি ফিউচাर तामंनाय आबुनतुइ कक थाइसा थाइनो ताबो चुक्तिनि सूत्रे जों Motha NLFT no তিনি হইতে ডিসবেন বিলুপ্তি ঘোষণা খায় নরম বিসিংতুই লোকুরনো সানামুচু Motha NLFT ni বুমুঙো তিনি হইতে কোনো ডোনেশন চাঁদা ট্যাক্স তারি থং জনগণ तामनि हिंखे जों सेप्टेम्बर 4 तारिखनि एग्रीमेंट नि उनाव जों आबाथाय खालामनाया जों गसिलायजा दिब्रासा लोकरन बागै जों एग्रीमेंट नि बिसिंथिया जे गसिलायमो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट आबनो बास्तबायन फाइसिंसो जों आगौना नांसिने जिनि सिलाय पाथामनि जबा जों ऑफिशियली दिनि हइते मथागिरि अब 4 तारिखनो जों Motha हाइखनो ऑफिशियली जों घोषणा रियाखौ तिनि नरम बिसिंतुइ
o manaimuno chung lukurong buskango saklaina mo chung Motha NLFT bini armed wing RBA jotono tini huite bilukto Kebo jodi Motha NLFT bumungo rang puja khangui tongkhe abo illegal nai oboidong nai ebong India ni as per the rule of the country punishable এবং আবো acceptable ungla রাইদান মতে যে আবো নংসিনা তাবো নরম বুসকাঙ্গ chung ko press copy chung in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier, in the name of NLFT, shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Obo hinge kaisa legal manush. Legal process. Ben to NLFT sakao. Je ben khaijang mun abo to ros haina na nai. Dabida puroni ya ke chungte sa obung baino sinio dabi puroni ya ke masanai. Haikhono সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল খাইও সিলাই পাথামবাই ও সশস্ত্র মানি করিকা সিলাই পাথামবাই ডেমোক্রেসি বিসিংটু জেংমানি ও লামতু চংনাই নাই তাবুক অমন ডিসবেন্ড খাইকা মানে অব করি খাতুইয়া নিনি দার্জিলিং ও দং GNLF গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট দং MNF dong. সিকাম নি আরো দং মিজোরাম MNF দং ও সিস্টেম নংসিনে ফিয়া চং সাকলাইমুনি মতে সিলাই পাথামতুই তাই খাইলিয়া Norok ko to NLF sing sing norok to according to to idea lo potong na borok awada na বড় আবো তো বড়বু সাকলাইনাই চিনি হিসাব মতে বড়বু সাকলাইনাই চংহাই কেন আবো তো তে গাইসাং নুখুনি কংখা বড়বু সাকলাইন ডিসবেন্ড খাইনাই আবো डेफिनेटली खालाय अब आं साना नायो सेंट्रल गवर्नमेंट अब बर' जॉइंट वर्किंग ग्रुप खायरिजा এবং फार्स्ट मीटिंग दिल्ली उस कांगखा ओ जागा सिना नांगमोन के बाक्सा डिमांड्स पॉइंट्स रो त्रिपुरामो थाबाय ओवरलैपिंग दङ गुबुन ग्रुप रो सानमानि गुचिनरबो दङ इनखौ अबनो समन्वय खालायनां बागै ब्रो कमिटि इन बिसिंति खालायनाय आतिसे सेम डिमांड तो एकui जागाव रिमै आबले गायसा सेंनाय केबनो यूनिफॉर्म खालायनां बागै समन्वय खालायनां बागै ब्रो कमिटिओ रेफार खालाय Sir, 250 crore ro kari ko kubni ko ma point ro ne khati na shawi makha apno implement khaine bage apno fulfill khaine bage ro se ta ko bale khati bom ha churu ma khata amno purong sing cheng ngai abo tabu joint working group ni first meeting kha chini charter of demands jomari ja abono tui boro bai alochona chole nai alochona chole taising samoni hai baksa demands baksa points overlapping tung chung sanmono kaisa te kisa group sanka tipramo thabu sanu enke oro to target hinke to jonogon to kaisa sebe tiprasa abon bagi abu kisa somonmoy ni byapar to jeta joint working group o final decision nai Mr. No next to asu la ne mo implement tabu chini main focus hinke chini cadres ro je borok ro 35 years bolongo tongka किफिल फाइगा ताबो न खुकुरि बख्रक साकाओ से नुखुं फुसकुरिखौ अबनो चुं रिहेबिलिटेशन नस कां खलायना ग्राने साइड बाय साइड ओ पैकेज फाइका इनके दुकुरं बागिबो खलायनाय चुं ब जागा तामोना चुं नायनाय रिने ओ 250 crore निको मेन चार्टर ऑफ डिमांड साबके जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि बिसिंति संनाय अब तारो पॉलिटिकल डिमांड तो इकोनॉमिक तो एजुकेशन नि तो
ko language ni dong jemon dong ditabu chin borok ko roman script bu sanai dong abo bu dong chin aro joint working group ni bising ke abo decision na because abo ni financial impact buchu rang nang no na ya abo kaisa fix to na nang expert group ni bising tu expert committee ni bising ke abo kaisa tiklai na nang abon bagi thik at this moment chung abo no sai me ya কিন্তু চীনে চার্টার অফ ডিমান্ডস জমা রিজার্ভ তোমার স্যার সিকাঙ্গো যে পুরো ডেভেলপ হাইকা পুরো কাছে কুশন কমন সিটো প্রোডাকশন সুমনিকশন হেসম তোমনা বকা নরলি বিশুঙ্গ তাও ফানো জেরো আলোগো চপজারবা জেরো চপজা তো দং স্যার বাট তুমুন দং দং কে বকা ফিলনে বাগে গাওন স্টেপ তাম দং স্যার চীনি স্টেপ চুঙাবো সালাইজা আদালতনি বিষয় আবো তো গভর্নমেন্টনি কখনায়াবলে আদালতনি বিষয় আদালত নয় নাই এবং গভর্নমেন্ট আ জায়গা চুবাচুরি নাই Sini aro chung simani mote engket 37 de busuk tongko tiki sa edik sedik umman baksang ke under trial baksang ke convicted phono tong case chole tong baksa tong nogo tong phono bail man phono case chole tong lai soina tong apti hero sir no agreement to for no suru gutub na ba amoni suru gutub na hai ko point tong sir tong government a jaga je nangmani baro chuba churi nai abo tong I think that's enough to be. Okay, thank you. Welcome. Thank you. इस बात को थोड़ा सा हिंदी और बैंगलोर में थोड़ा बोल दीजिए कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा तो जो लोग अभी भी जेल में हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए एग्रीमेंट में आपका कुछ पॉइंट रखा है क्या এই আমাদের দাবিতে আছে আমাদের দাবিতে আছে আমরা একটা তালিকা দিয়েছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা একটা তালিকা দিয়েছি যারা আন্ডার ট্রায়াল বিভিন্ন সাজায় আছে এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টেক আপ করবে এদেরকে অতি দ্রুত বা আদালতের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদেরকে রিলিজ করার জন্য যেটা করণীয় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটা করবে সহায়তা দেবে যতননক খুলুমখা আং পিনাকি দেববর্মা হাস্তিনি যত লুকুরংনো দুর্গা পূজা এবা অসমতাইনি খাকা হামতে হামচাংমাইয়াফারু আমা অসা ফাইমানি বাগৈ তুবুই ফাইকা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিনিসলাই তাইব খাচু লুকুরগনি বাগি তুবুই ফাইকা শারদ অর্ক অফার্স ও শারদ অর্ক অফার্স চেঙ্গি রিজাংনাই 30 সেপ্টেম্বর নিশিমি 10 অক্টোবর চড়া অল চড়াও ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লুকুরংনি বাগৈ সকান পতংনাই তাই আবনি লগিও চেঙ্গি তঙ্গ কটর খলাই চেইন এক্সিবিশন ব সকারে তংনাই মেগা লাকি ড্র ডেইলি লাকি ড্র তাই তংনাই শালবং পাইমানি লগিব মানাই রাংচকনি পয়সা আমো সিমি পায়াকো ডায়মন্ডনি কানমানি তাই রাংচকনি কানমানিনি বাইনাও অফার তংনাই তাই কচাম রাংচকনো সেলাই কতাল হলমার্ক গনাং কানমানি পাইমানাই যতন লামসগো স্বর্ণকমল জুয়েলার্স কি আগরতলা তাই উদয়পুর শোরুম হামবাই